السلام علیکم ناظرین کشر خبرنامہ ہیت بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ سرینگر کس نواکدل علاقس مز نوجوان گولن ہند نشان زخمن ہز داغ نویترن کن نوجوان فوت پولیس طرف کیس درج کرت تحقیقات شروع اہربل کلگامس مز دو دہ پتہ تلاشی کاروٲیی ختم کاروٲیی دوران اخ ملٹنٹ فوت ہتھیار برآمد پولیس کشمیر یونیورسٹی مز سالانہ کنوکیشنک سنز صدر ہند سنز پروگرامس مز شرکت سکالرن مز ڈگری تقسیم تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل سرینگر کس بلبل لنکر نواکدل علاقس مز آز تمہ سات کھل بل سپزمت یل اخ نوجوان گولین ہند نشان بناونہ آو ون بلبل لنکر نواکدل سرینگرس مز آز صبح نامعلوم بندوق بردارو طرف مہران علی پٹھان ناؤک نوجوان گولین ہند نشان بناونہ آمت یتھ دوران سہ شدید زخمی سپد یدوے مقامی لوکو طرف نوجوان علاج معالجہ باپت ہسپتالس مز داخل کرنا آو تاہم سہ زخمن ہز دگ نویترن کن فوت سپدمت یپر پولیس طرف امہ حوالہ کیس درج کرت تحقیقات شروع کرنا آمت جنوبی کشیر ہندس اہربل علاقس مز رات تمہ سات فوجس تو ملٹنٹن درمیان جھڑپ سپزمت یل فورسز اہلکاروں طرف علاقہ گیر کرنا آو ون فوج سی آر پی ایف تو ایس او جی اہلکاروں طرف اخ مصدقہ اطلاع ملنس پہ رات دوپہرن اہربل کلگام گیر کرنا آمت یتھ دوران علاقس مز موجود ملٹنٹن تو فورسز اہلکارن درمیان گولین ہند تبادلہ سپد گولین ہندس تبادلس مز یہ اخ ملٹنٹ فوت سپد تتہ آز دویمہ دہ تہ علاقس مز صبح تلاشی کاروٲیی امن مز انہ آمت یس زن آز دوپہرن اند وٲژ کشمیر یونیورسٹی مز آز سالانہ کنوکیشنک سنز کرنا آمت یتھ مز صدر ہند رام ناتھ کووند جموں کشیر ہند ایل جی تو چانسلر کشمیر یونیورسٹی منوج سنہا کشمیر یونیورسٹی ہندو ذمہ دارو تو طالب علمو ایل جی سندو مشیرو چیف جسٹس آف جموں کشمیر و لداخ ہائی کورٹ ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ پولیس سربراہ آئی جی پی کشمیر تو انتظامی کیو دویمو افسرو شرکت کر تقریب دوران یہ مختلف کورسن مز ڈگری مکمل کرن والن طالب علمن تو سکالرن مز اسناد بغرن آئی تچ صدر ہند رام ناتھ کووندن ونمت مے سپز خوشی وادی کشیر تو کشمیر یونیورسٹی مز سپد مے طالب علمن سبقنک موقع وادی ہندس روایتی بھائی چارس تہذیبس تو تمدنس حوالہ کت کران صدر ہندن ونمت بھارتچ تواریخ وادی کشیر ورائے نامکمل Registrar of the University of Kashmir, eminent guests from within and outside J&K, Friends, I am delighted to be among you all today in this land of great historical and cultural significance. It has been called Resi-Waar, or the land of saints, and has always attracted spiritual seekers from far and wide. I feel blessed in standing on this land, which is not only reservoir of wisdom, but also endowed with unparalleled natural beauty. Ladies and gentlemen, first and foremost, I would like to congratulate the young students of the University of Kashmir who are being conferred with their respective degrees in this convocation. Post-e Mubarak. I have been told that close to 3 lakh students are receiving degrees today. I am impressed by the numbers. With more than 2.5 lakh bachelors and more than 1,000 doctorates over the past 8 years, the university has made remarkable progress. I would like to tell each of you that your quest for learning and your faith in knowledge as an agent of change are really inspiring. Kashmir is a place that
defies descriptions. Many poets have tried to capture its beauty, calling it paradise on earth. But it is ultimately beyond words. It must be this bounty of nature that has also made this place a hub of ideas. In medieval times, it was of course Lal Ded who showed the way to bring together various spiritual traditions. In the works of Laleshwari, you can see how Kashmir provides the very template itself of communal harmony and peaceful coexistence. This is also reflected in all aspects of life here, in folk arts and festivals, in food and dress. The core nature of the place has always been inclusive. Almost all religions that came to this land embraced a unique feature of Kashmiriyat that shunned orthodoxy and encouraged tolerance and mutual acceptance among communities. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to urge upon the younger generation of Kashmir to learn from their rich legacy. They have every reason to know that Kashmir has always been a beacon of hope for the rest of India. Its spiritual and cultural influence has its imprint all across India. It was most unfortunate that this outstanding tradition of peaceful coexistence was broken. Violence, which was never part of Kashmiriyat, became the daily reality. It is alien to Kashmiri culture, and it can only be termed as an aberration, a temporary one, much like a virus that attacks the body and needs to be purged. Now there is a new beginning and determined efforts to regain this land's lost. यपर जम्मू कशीर हिंद LG तो कश्मीर यूनिवर्सिटी हिंद चांसलर मनोज सिन्हान पन्निस खिताबस दौरान वोनमुत जे ये अकि वक्त जम्मू कशीर मज तालीम हिंदिस मैदानस मज जनिन हुंद युन कम कास नजर रोज गसान तत अजकिस मौकस पे 90 गोल्ड मेडल हासिल करन वालन स्कॉलरन मज 66 कोर ते शामिल यस जन खुशी हुंद मुकाम छ। भक्ति काल के दौरान भी जहां जम्मू कश्मीर में शिक्षा एवं कला अपने सर्वोच्च शिखर पर थी, वहीं बाद में एक ऐसा समय आया जब लिटरेसी रेट यहाँ गिरने लगी थी। 1901 के दस्तावेजों के मुताबिक यहाँ लिटरेसी रेट उस समय महज 2% थी। जब उस साल सर्वे किया गया तो पूरे जम्मू कश्मीर में मात्र 1260 महिलाएं ऐसी मिली जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी। और आज मुझे गर्व है कि इस साल कश्मीर यूनिवर्सिटी के 94 गोल्ड मेडल्स में 66 हमारी बच्चियों ने, हमारी बहनों ने प्राप्त किया है। मैं उन बच्चियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज कंप्यूटर साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, MBA, मास्टर ऑफ डिजाइन जैसे कोर्सेस में जम्मू कश्मीर की बच्चियों ने कश्मीर विश्वविद्यालय में ही नहीं, जिन दीक्षांत समारोहों में मैं गया हूं, मुझे लगता है कि वो बच्चों से काफी आगे बढ़ रही हैं। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। मैं समझता हूं कि अपने स्किल तथा टैलेंट से आज हमारी बच्चियां जम्मू कश्मीर के विकास में नए संकल्प के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं। ये हम सबके लिए खुशी की बात है और यह सफर आसान नहीं रहा है। 1905 में जहां मात्र 17 स्टूडेंट स्कॉलरशिप दी जाती थी, वहीं आज इस यूटी में 8 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं। और इसके लिए फिर से एक बार मैं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। शिक्षा जब एक आंदोलन बन जाता है, जब एक सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है, तभी मुझे लगता है कि भावी पीढ़ी की प्रगति होती है। अगर हम अपनी प्राचीन संस्कृति को देखते हैं तो एक श्लोक मुझे याद आता है, उत्तिष्ठत जागृता प्राप्य वरांदो बोध। उठो और अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जम्मू कश्मीर में भी अनेक चुनौतियां थी। अलग अलग स्तर पर साफ नियत, पारदर्शिता एवं दृढ़ संकल्प के साथ उनका मुकाबला किया जा रहा है और आज शिक्षा के साथ लोगों के जीवन में भी बदलाव हो, इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है।
ضلع ترقیاتی کمشنر بنڈپور ضلعس حوالہ تفصیلات فراہم کران وونمت ضلعس مز کورونا معاملن مز کمی وچھن تت ویکسین مہم تیز کرنا آمز یوت زن لوکن ہز حفاظت یقینی بنانے یہ ہماری پازیٹیوٹی آج 0.09% ہے جو کہ کافی کم ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹیسٹنگ کم ہے اس وجہ سے پازیٹیوٹی کم ہے۔ ٹیسٹنگ ہمارے دن کے لگ بھگ 2000 مینٹین کیے جا رہے ہیں ٹیسٹ، جن میں RT-PCR اور ریپ ٹیسٹنگ ہے، جس کی مدد سے ہی جو ہمارے یہ اگر کوئی کووڈ کیسز پازیٹیو آتے ہیں دن کے وہ ڈیٹیکٹ کیے جاتے ہیں۔ جو ویکسینیشن ہے 45+ کی وہ 100% کی جا چکی ہے اور 18 to 44 کی جاری ہے، اور اس کی بھی 33,000 ڈوزز ابھی تک دی جا چکی ہیں۔ میری گزارش ہے 18 to 44 ایج بریکٹ میں جو لوگ ہیں وہ ویکسینیشن ضرور کروائیں، اور جن لوگوں کا بھی سیکنڈ ڈوز ویکسین کا پینڈنگ ہے وہ بھی ضرور کروائیں، تاکہ ہم اس بیماری سے لڑتے رہیں، کیونکہ وائرس پوری طرح سے ختم نہیں ہے، وائرس ہمارے بیچ میں ہی ہے، اور جو دن میں کبھی 1 یا 2 کوئی پازیٹیو آتے ہیں اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ابھی بھی انفیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم پوری طرح سے پریکاشن لیں اور یہ جو SOPs ہیں کووڈ SOPs ہیں ان کو فالو کریں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام ضلعس حوالہ کات کران وونمت ضلعس مز ویکسین مہم تیز کرنا آئی تت ٹیسٹنگ عمل تیز کرنا آمز یوت زن لوکن ہز حفاظت یقینی بنانے ویکسینیشن میں ہم نے 45+ جو کیٹیگری تھی اس میں 100% کوریج کے بعد سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ اس گروپ میں لوگوں کو مہیا کرا رہے ہیں، اور ہماری جو کوریج ہے 25% سیکنڈ ڈوز کی وہ بھی ہو چکی ہے۔ 18 to 45 گروپ میں بھی ویکسینیشن چل رہی ہے، اس میں 23% کوریج اس وقت تک ہوا ہے۔ لوگوں سے اپیل ہوگی کہ وہ جلد سے جلد اپنی ویکسینیشن کروائیں۔ 1-2 دنوں سے کچھ کیسز زیادہ آئے ہیں کچھ جگہوں پر، اسے دیکھتے ہوئے ہم نے 7 نئے مائکرو کنٹینمنٹ زون بھی ڈکلیئر کیے ہیں۔ تو جیسے میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، دوبارہ سرج آ سکتی ہے اگر ہم کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر کو نہیں اپنائیں گے، SOPs کو فالو نہیں کریں گے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کشتواڑ ضلع حوالہ تفصیلات فراہم کران وونمت یہ کورونا معاملن مز کمی وچھن تت ضروری SOPs پہ سختی سان عمل کرنے یوت زن ات وباس پہ روٹ لاگنس مز آسانی سپدِ۔ کووڈ کے سینیریو میں ہماری امپروومنٹ دکھ رہی ہے، لیکن ہم اس کو ابھی بھی کووڈ فری ڈسٹرکٹ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے آج بھی ایکٹیو کیسز ہمارے پاس جو ہیں وہ اویلیبل ہے۔ کووڈ ابھی سوسائٹی سے گیا نہیں ہے، آج بھی رینڈم سیمپلنگ میں بھی پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں، آج بھی 5 کے قریب پازیٹیو کیسز آئے ہیں۔ تو میرا آپ کے مادھیم سے سب کو یہ اپیل رہے گی کہ ابھی بھی کووڈ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے، اپروپریٹ بیہیویئر فالو کریں، ماسک پہنیں، گھر سے باہر نکلتے ہی ماسک کا یوز کریں، اور ایک سوشل ڈسٹینس جو ہے اس کو مینٹین کر کے رکھیں، اور کراؤڈڈ پلیسز پہ جانے کی جو ہے وہ کوشش نہ کریں تاکہ اس میں کووڈ پھیلنے کے پورے چانسز۔ بڈگامس میں آج ٹھیکدروں طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت، یتھ دوران احتجاجس میں شامل ٹھیکدر R&B افسرن خلاف نعرہ بازی کران۔ احتجاج میں شامل ٹھیکدروں طرف وننا آمت یہ ٹھیکدر متعلقہ دفترس مز کام انزراون باپت تاہم دفترس مز تعینات افسروں تو ملازموں طرف ٹھیکدر زدگوب کرنے یمکن ٹھیکدر احتجاج کرنس پہ مجبور سپد۔ احتجاج میں شامل ٹھیکدروں طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت متعلقہ افسرن خلاف گھس کاروٲیی عملہِ مز اننہٕ یِنۍ یُتھ زن نہٕ برونٛہہ کُن یِتھۍ واقعہٕ پیش یِن۔ سون پروٹیسٹ یُتُے ووت، یم افسر کرپٹ افسر سوٗزِکھ تُہۍ واپس، یم بٔرِکھ جیل، یِہنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ ڈِوجن کِہینۍ۔ اگر گورمنٹ چھِ ییٚتہِ، اگر نہٕ گورمنٹ چھِ تیٚلہِ کیٛاہ کرو أسۍ؟ تیٚلہِ چھُ سون بوٚڑ چیٖز أسۍ روزو بایکاٹس پٮ۪ٹھ، کام چھوڑ ہڑتال کرو۔ تُہۍ وٕچھِو حماقت چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ اوترٕ پٮ۪ٹھٕ کۭتیاہ، اوترٕ تہِ ژاے أمِس ٹھیکدر پنٕنۍ اکھ ڈِمانڈ ہٮ۪تھ، أمۍ دیُت FIR، کٲنٛسہِ افسرن بوٗز نہٕ، کٲنٛسہِ ڈسٹرکٹ افسرن بوٗز نہٕ۔ راتھ تہِ ژاو سون ٹھیکدر تہٕ یہِ ہسا یہ معموٗلی کاکُز ہٮ۪تھ، ہے نسا یتھ کتہِ چھُ سون کاغذ کتہِ چھِ یتھ، یہِ سون پونٛسہٕ کتہِ چھُ یتھ؟ نہتا متے أمِس 10 نفر یِم چوبن، تُہۍ وٕچھِو یِمن کیٛاہ حال بنہِ رو۔ رحمت آباد اڈی پورہ سوپر کے لوکو طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت، یتھ دوران احتجاجس میں شامل لوگ محکمہ PHES خلاف نعرہ بازی کران۔ احتجاج میں شامل لوکو طرف وننا آمت یدوے علاقس میں چناب چہ ویژھے حوالہ کئی پھر حکامن ہند زون علاقس کن پھرنا آو، تاہم چھنہ آز تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان۔ مقامی لوکو طرف منگ کرنا آمت علاقس مز لوکن صاف چناب فراہم کرنس حوالہ گھن
قدم تلنہ ین یُتھ زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنہ ین آب پرابلم برہ کن تو کرو گزارش پور رات پہ درنال دیت تر لڑکی آئی گاڑی ہتو مز نیرت نفرس تو سہ پرن سہ لڑکہ چھکن لڑکی تس کور پہ دپس ژے کر تو تم وول ہیلمٹ ات آئی پرنائش لڑکی تم توٹ ایف آئی آر تو ساری گام زٹ بند رات یژھان گھس آب روزن نلکن گھس آب روزن کنٹینیو جی میرا شادی کا 10 سال ہوا 10 سال میں ہم کبھی بھی نل میں پانی نہیں دیکھا اتنا پانی کا دقت ہے ہم پلیز ریکویسٹ کرتے ہیں پلیز ہم لوگوں کو اپنا نل میں پانی دیجیے پانی کا ٹینکر سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور زیادہ تر ہر کسی کا گھر میں پانی نہیں جاتا ہے ابھی 2-3 سال سے بہت زیادہ پانی کا پرابلم ہو رہا ہے اب کیا چاہتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں ہم لوگ کا جو اپنا جو پانی کا نل ہے اس میں مہربانی کر کے پانی آیا واتھورا ژوڈری کے لوکو طرف شکایت باوار ون آمت یدوے علاقس مز مقامی سڑکہ ہز خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکام ہند زون علاقس کن پھرنا آو تاہم آز تام کھانا قدم تلنہ آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت سڑکہ ہند شہر پور حوالہ گھن قدم تلنہ ین یُتھ زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنہ ین کرالپورہ ٹو چاوڈرا انہوں نے جو ہے کہیں کہیں پہ پیچنگ کی ہے کہیں پہ نہیں کی ہے یہاں پہ تو جو ہے بالکل بھی نہیں کی ہے روڈ کی بہت بری حالت ہے ابھی ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی جلد سے جلد مرمت کی جائے اور جو ہے ہماری دکانیں بھی خراب ہو رہے ہیں مال بھی خراب ہو رہا ہے گاڑیاں بھی خراب ہو رہی ہے ہم ایس ڈی ایم صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس کی جو مرمت ہے جو جلد سے جلد کی جائے وہ آپ کی مہربانی ہوگی ورنہ ہم جو ہے اگر آپ نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو ہم روڈ بند کرنے کے لیے مجبور ہے پھر آپ دیکھیے کھڈے دیکھیے سر کتنے ہیں یہاں پہ گردہ دیکھیے کتنا ہے یہاں پہ پریشان ہو گئے عام لوگوں کو جو ہے پرابلم ہے بہت گاڑیوں کو پرابلم ہو رہی ہے جو ہے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی مرمت جلد سے جلد کی جائے اچھی شاہپورہ واتھر پہ روزان کہ حال تر میکڈم یپ کرالپورہ پہ چاڈرا تام مز تروک یل کہ تمن تو کھین وی جائن یمو یہ ترو سہ وتھان واپس بیٚیہِ 10-15 دۄہ گژھان سُہ گژھان سورُے تھوٚد ؤتھِتھ حظ کہ أسۍ کران رِکویسٹ گورمنٹس خاص کر ڈی سی صٲبس کہ تُہۍ یِیِو پانے تُہۍ دِیِو نظر ییٚتٮ۪ن تُہۍ وٕچھِو اَسہِ کیٛاہ پرٛابلِم چھِ ییٚتٮ۪ن کہ ییٚتہِ چھِنہٕ پرٛژھٲنی کانٛہہ وجہ کیٛاہ چھُ بیٚیہِ کرالپورہ پٮ۪ٹھ کم سے کم واتھورہ پُلس تام ترٛوو یِمو سڑک أتی حظ برابر اکھ رٮ۪تھ گوٚو یِمو أتی ترٛٲمٕژ یہِ سڑک حظ کہ یہِ کیٛاہ وجہ کیٛاہ چھُ اگر نہٕ فنڈ چھِنہٕ کِہیٖنۍ أسۍ یِم پونٛسہٕ چھِ بَران یِم ٹرانسپورٹ وٲلۍ چھِ بَران ٹیکٕس چھِ بَران روڈٕکۍ تِم کوٚت چھِ گژھان پیسن چھترگل شانگس کیو لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقس مز مقامی سڑکہ ہز خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن ہند زون علاقس کن پھرنا آو تاہم آز تام کھانا قدم تلنہ آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت سڑکہ ہز شہر پور حوالہ گھن قدم تلنہ ین یُتھ زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنہ ین مسئلہ 2018 اینڈنگ نومبرس مز تروک اوتمن میکڈم شوپکان تام شوپکان پہ ہسا تھوک 2 کلومیٹر پینڈنگ یمو دیوٹ تام یا سی آر ایف ایس تحت یہ روڈ گھن کنسٹرکٹ یہ پہ کیا ونان اشول ٹو وایا رینی پورہ چھترپور ات تھوک یمو 2 کلومیٹر اس وون وارہ لٹہ ڈی سی صاحب سن ات نوٹس مز تہ پتمہ وری بلاک دِوس تمہ سات ڈی سی صاحب کے سیدھا صاحب ہم نے ان کی نوٹس میں لایا انہوں نے R&B اور PHE اور PDD کو امیڈیٹ ایکشن کرنے کا ان کو حکم دیا انہوں نے کہا تھا اس میں 8 پول ہیں بجلی کے LT کے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ایگزن PDD کو کہ 8 دن کے اندر ان کو نکالنا انہوں نے ایسٹیمیٹ بنایا اور وہ وہیں دفتر میں پینڈنگ ہے جموں کشمیر میں جب سے UT بنی ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے تو خاص کر اس 2 کلومیٹر روڈ کی طرف بھی توجہ دیجیے PHE ڈپارٹمنٹس تم دپان اہس پونسہ آرمی والن نش R&B والن گھان تم دپان اہس ترمت 20 کرور روپیہ مگر اس ون یم پونسے گئی یم کوت گئی اگر یمو پرس یمن ترا یہ 90 لچھ روپیہ یمو ون پرانی پائپ سی جڑک یہ تو نو ون پائپ اس وچی ات لیکے یوتن سڑک تہ گئی واران عوام تہ سفر کڑان اس لیے گورنمنٹس اپیل کران گورنمنٹ انتظامیہ گورنر صاحبس کہ اس کیا سفر کڑان 4-5 گام یپ کن پکان اس لیے سڑک واران واتان اپیل کر امہ موجود پروٹیسٹ کر امہ موجود کہ یہ سڑک گھس میکڈملائز گھن
छानवल कुंजर टंगमरगी हंदो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे मुकामी सड़कें हज खस्ताली हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आय तो हुकामों तरफ कई फिर सड़कें हज शहरपर हज यकीन दहनी करना आय ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें हज शहरपर हवाले गसन कदम तुलने इन युत जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने इन यपर यह रोड बनोमुत यह खसान कसाई महला ये वुनिक तान जहन तह पृथमुत डिपार्टमेंटन तिथ इत जन बाकियन लिंकन पृथुक बाकियन ये त्रोक टंगमर्ग मज प्रथ कुछ लिंकस त्रोक मगर यह सह लिंक ये लिंकस वुनिक तान जह आव न कह सुनवाई कर दवा यथ आय न कहों वुनिक तान आन ये कहीं कर लिहाजा कर कसाई महला तान खसान यह रोड शाह महला पे खसान कसाई महला अगर अत मैकडम करान तमो तुम इंसान सत बना पान इंसान मगर वनक मानान पान इंसान सत कह गाड़ी ये तूत गर्द गुबार वतान मकान गमत तबाह कुल गमत तबाह इंसान पकन इंसान शेप डलान ये सात यप गाड़ी पकान तह गर्द गुबार वतान लिहाजा कर तुहद वसादत महकमस अपील करान कि ये त्रो मैकडम अगर जन सारे लिखन त्रो तुम मैकडमाइज करो यह लिख तक मैकडमाइज रोजो तुम शुक्र गुजार लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे आबी जखीरन हज हिफाजत यकीनी बनाने बाबत इंतजामिया तरफ बड़ दाव कर तत नागराय नाग शुपियनस अंद पक ोट डेर जमा सपदमित यम किन मुकामी लूकन मज नागस हवाल तशवीश पैदा सपद मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद अमि नाग सफाई हवाल गसन कदम तुलने इन युत जन लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने सुबह के टाइम कुछ लोग आते हैं यहाँ से कूड़ा दाना फेंक के चले जाते हैं, शाम के टाइम आते हैं यहाँ कूड़ा दाना फेंक के चले जाते हैं। तो अब मुतबाना गुजारिश डीसी साहब से है कि वो चांदी दूर भी नहीं है, यहाँ मिनी सेक्टर नज़दीक ही है। मैं कहता हूँ खुदारा उनको बदबू भी नहीं आती होगी इससे, इस सूनी से। अभी हम यहाँ हमें चक्कर आ रहे हैं, तो खुदारा ना यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, बुजुर्ग भी गुजरते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा इसके साथ में ही एक नाग है, बहुत बड़ा मशहूर नाग है, उसकी हिस्ट्री हमें पता नहीं है, मगर उसकी तरफ भी अगर तवज्जो दिया जाए तो बहुत से लोग जो गरीब लोग हैं वो इसका पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। तो मेहरबानी करके अगर ये कूड़ा करकट यहाँ से हटा जाए या कोई गेट जो सामने हो गया रखा जाए, गेट कुछ किसी बंदे को रखा जाए, तो मेहरबानी करके यहाँ की आबादी भी अब बहुत तंग। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल गनीपुरा बुरन पटनस में जैर तलीम तलबातों तो उस्तादों तरफ ये शिकायत बावान वन स्कूल अंद पक ोट डेर जमा सपदन किन तलबातन तो उस्तादन कया मुश्किल वेतरन पेवान तत यह मामले यदवे कई फिर इंतजामी नोटिस मज अन्न आव ताहम कह कदम तुलना आमुत तत गुलिस्तान न्यूज़ पे खबर नशर सपदन पत इंतजामिया मुतहरिक सपजमज यथ दौरान आज स्कूलस अंद पक सफाई अमन मज अन्न आई ये जन मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया तो गुलिस्तान न्यूज़ हुंद शुक्रिया अदा कोर। जेएमएस गनाईपुरा से बोल रहा हूँ। हम दिल से शुक्रिया अदा करें गुलिस्तान न्यूज़ का, जिन्होंने हमारी मुतला करने पर यहाँ आए। हमारे स्कूल के इर्द गिर्द गंदगी देखकर एसडीएम साहब ने जो ही देखा तो उन्होंने कार्रवाई अमल में लाकर म्यूनसिपल कमेटी को टीम को यहाँ भेजा, तो इसको सफाई करने में भरपूर ताउन किया। तो हम गुजारिश कर रहे हैं लोगों से भी कि वो गंदगी स्कूल के इर्द गिर्द न डालें। और फिर हम ममनू मशकूर है गुलिस्तान न्यूज़ के एसडीएम साहब पटन के और म्यूनसिपल कमेटी पटन के भी, जिन्होंने इसमें खास रोल अदा किया। कोरक गांधरबल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी नालस पे कदल तमीर करने हवाले पतमे वरिय काम शुरू करना आई, ताहम काम नामूलूम वजूहतों कि बंद करना आमज यम किन मुकामी लूकन मज तशवीश पैदा सपद। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज कदल तमीर करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। ये पुल जो है तो इसका काम चल रहा था पिछले 2, 4, 5, 6 महीने से।
तो अब अचानक इसका काम जो है रुक गया। हमें इस पुल का बहुत ज्यादा फायदा है। हम वाकुरा के साथ रब्ता कर सकते हैं, बटवीना के साथ रब्ता कर सकते हैं, क्रोहोमा के साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे एरिया जो है वो कवर हो सकते हैं इस पुल के तामीर की वजह से। तकरीबन ये 50,000 के आसपास के लोगों को ये कनेक्ट करता है वाकुरा के साथ। पहले हमने लकड़ी का एक पुल खुद ही तामीर किया था, तो जब पानी का बहाव ज्यादा आ जाता है तो उसको पानी ले जाता है अपने साथ, तो उस वजह से हम दो चार होते हैं। फिर हम गवर्नमेंट से हमने अपील की थी, फिर गवर्नमेंट ने ये हमारे लिए एक फैसिलिटी मैसर की थी, पुल इधर अपॉइंट किया था। तो अब हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि इसका काम कंटिन्यू किया जाए ताकि जल्द से जल्द हमें परेशानी से निजात मिले। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।